भोंग मस्जिद सादिक आबाद की आगा खान अवार्ड याफ्ता मस्जिद, जिसकी तामीर में 50 बरस से ज्यादा का अरसा लग गया। वैसे तो पाकिस्तान में कई तारीखी मसाजिद और इबादत गाहें मौजूद हैं जो अपनी तारीख या हुस्न तामीर की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने इस मस्जिद का जिक्र सुन रखा है जिसे बनाने में 50 बरस लगे। ये मस्जिद रहीम यार खान की तहसील सादिक आबाद की मरकजी शाहराह पर वाक़े है। पुराने वक्तों में पंजाब और सिंध की सरहद के करीब वाक़े इस मस्जिद को देखने लोग दूर दूर से आते और यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर भी इस मस्जिद की ज़ियारत को लाजमी समझते थे। भोंग मस्जिद, जिसके डिजाइन, तर्ज तामीर और खूबसूरत खताती की वजह से सन 1986 में इसे आगा खान अवार्ड बराए इस्लामी फन तामीर भी दिया गया। लेकिन इस मस्जिद की तारीख क्या है और इसे मुकम्मल करने में इतनी देर क्यों लगी? एक रवायत के मुताबिक इस मस्जिद की तामीर में इतना अरसा इसलिए लगा कि इलाके में ये बात मशहूर थी कि इसे बनवाने वाले रईस ने इस मस्जिद को अपनी जिंदगी के दौरान जानबूझकर मुकम्मल नहीं करवाया। तो ऐसा क्यों था? रईस गाजी मोहम्मद का ताल्लुक इंडर कौम से था जो राजपूतों की एक शाख थी। जैसलमेर और बीकानेर, जिसे अब राजस्थान से जाना जाता है, के इलाके पर हुक्मरान रहे। उनके खानदान की दूसरी शाख सक्खर में कयाम पजीर हुई, जिसके सरबराह शेख अहमद थे। ये भी हजरत पीर मूसा नवाब के मुरीद थे। उन्होंने अमलन फकीरी अख्तियार कर ली थी। चुनाचे शिकारपुर, पन्नू आकिल और घोटकी में उनकी दरवेशी का सिलसिला अब भी कायम है। कयाम पाकिस्तान के वक्त इस खानदान के सरबराह रईस गाजी मोहम्मद थे। दौलत व सरवत और जाह व हशमत के बावजूद वो सादा जिंदगी गुजारने के कायल थे। बेशुमार ज़राई इराजी उनकी मिल्कियत थी। वो फर्स्ट क्लास ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे। वो बहावलपुर दरबार में कुर्सी नशीन रहे और बहावलपुर की पहली असेंबली के कयाम से ही सियासत के मैदान में मौजूद रहे। लेकिन उनके तमाम एजाजात के बावजूद जो इम्तियाजी वस्फ उनकी शख्सियत को नुमायां करती थी वो था उनका मजहबी जज्बा। वो अल्लाह और पैगंबर इस्लाम की खुशनुदी को हर हाल में मुकद्दम समझते थे। उन्हें दीनी कामों में बेहद दिलचस्पी थी। रवायात के मुताबिक यतीमों, बेवाओं और गरीबों की इमदाद व सरपरस्ती का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। भोंग मस्जिद जिस मकाम पर तामीर हुई वहाँ पहले भी एक मस्जिद मौजूद थी। रईस गाजी मोहम्मद ने इस मस्जिद के सामने एक महल तामीर करवाया था, जहाँ रईस साहब के दोस्त खसूसन अमीर बहावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद खान कयाम कर सकें, शिकार करें और दरिया के किनारे सैर का लुत्फ उठाएं। एक दिन जब रईस गाजी मोहम्मद इसी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि महल की शान व शौकत मस्जिद से बढ़ गई है। उन्होंने उसी वक्त इस्तग़फ़ार किया और मस्जिद के मकाम पर तकरीबन दुगने रकबे पर एक नई मस्जिद तामीर करने का फैसला किया। ये सन 1932 के लगभग की बात है। मस्जिद की तामीर के लिए बाकायदा कोई नक्शा नहीं बनाया गया था। रईस गाजी मोहम्मद के जहन में महज एक खाका था जिसके मुताबिक तामीर का आगाज किया गया। रईस गाजी मोहम्मद मुख्तलिफ ममालिक में जाते, वहाँ की मसाजिद देखते और जो चीज पसंद आ जाती उसके मुताबिक मस्जिद की तामीर में तब्दीली करवाते रहते। इस तरह मस्जिद के डिजाइन में कई बार तब्दीली की गई और कई हिस्सों को दोबारा नए सिरे से तामीर किया गया। तामीर में इतना अरसा इसलिए लगा कि इलाके में ये बात मशहूर थी कि रईस गाजी मोहम्मद इस मस्जिद को जानबूझकर मुकम्मल नहीं करवा रहे, क्योंकि किसी पीर फकीर ने उन्हें कहा है कि जब भी ये मस्जिद मुकम्मल होगी तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। जब 1975 में रईस गाजी मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी मस्जिद के बड़े मीनार की तामीर का काम जारी था। सन 1950 में एक नए मसले की निशानदही हुई। सेम की वजह से मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इस खतरे के पेश नजर तब तक बनने वाली तमाम इमारत को गिरा दिया गया और 20 फुट बुलंद एक चबूतरा बनाकर उस पर नए सिरे से मस्जिद की इमारत तामीर की गई। इससे मस्जिद की पायदारी के साथ खूबसूरती और जलाल व असमत में भी इजाफा हो गया। सन 1975 में रईस गाजी मोहम्मद की वफात के बाद इस मस्जिद की तामीर का फरीजा उनके बड़े बेटे रईस शबीर अहमद ने संभाल लिया, जो कि खुद भी दरवेश सिफत इंसान थे। सूबाई और कौमी असेंबली के रुकन भी रहे।
رئیس شبیر محمد کے انتقال کے بعد اب اس مسجد کا انتظام ان کے صاحبزادے اور سابق وفاقی وزیر سردار رئیس منیر احمد کے ہاتھ میں ہے۔ سن 1982 میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اسے شہرت ملنا شروع ہوئی۔ دنیا بھر سے سیاح اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ 22 دسمبر 1986 کو اس مسجد کو اسلامی فن تعمیر کے فروغ کے لیے قائم کیے گئے آغا خان ایوارڈز فار اسلامک آرکیٹیکچر سے نوازا گیا۔ اس ایوارڈ کو وصول کرنے کے لیے رئیس شبیر محمد بذات خود مراکش گئے اور پرنس کریم آغا خان کے ہاتھوں ایوارڈ وصول کیا۔ اس مسجد میں ایک مدرسہ، ایک لائبریری اور وہ حجرہ بھی موجود ہے جہاں رئیس غازی محمد عبادت کیا کرتے تھے۔ مسجد کا مرکزی دروازہ مشہد ایران میں امام رضا کے مزار کے صدر دروازے جیسا ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو لاہور کے شالامار باغ کے انداز میں ایک وسیع العریض باغ ہے جس سے گزرنے کے بعد مسجد کی سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مسجد کا صحن شروع ہوتا ہے جو سنگ مرمر اور سنگ سیاہ سے آراستہ ہے، جہاں ایک وقت میں 2000 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے مرکزی گنبد پر نیلی رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جن پر میناکاری اور گلکاری کا نہایت نفیس کام کیا گیا ہے۔ عمارت کے محرابی دروازوں پر قرآنی آیات کندہ ہیں۔ مرکزی دروازے کی محراب کے اندر نہایت نفاست کے ساتھ سیب کو تراش کر آیت الکرسی تحریر کی گئی ہے۔ تمام دروازے ہاتھی دانت کے نفیس اور باریک کام سے مزین ہیں۔ مسجد کا برآمدہ 18 ستونوں پر مشتمل ہے۔ ہر ستون کی اونچائی 8 فٹ ہے اور تمام کے تمام ایک ہی جیسے قدرتی رنگ پر مشتمل ہیں۔ مسجد کے مرکزی محراب کی تزئین و آرائش میں خالص سونا، چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں داخل ہوں تو دلکش نقش و نگار، خوبصورت گلکاری اور منفرد ڈیزائن سیاحوں کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ یہاں سندل کی لکڑی کا کام اتنی نفاست اور دیدہ ریزی سے کیا گیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس مسجد کی زیب و زینت کا کام ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ آج بھی ایک اعلیٰ قسم کے کاریگر اپنے کام میں مصروف عمل ہیں۔ 14 اگست 2003 کو حکومت پاکستان نے سردار رئیس غازی محمد کو ان کی اس خدمت کے اعتراف میں بعد از مرگ ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا، اور 12 مئی 2004 کو حکومت پاکستان نے بھونگ مسجد کی تصویر سے مزین ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا جس کا ڈیزائن عادل صلاح الدین نے تیار کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله
اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔